צהריים טובים. וילך שמעון עזתה וירא שם אישה זונה ויבוא אליך לעזתים לאמור בא שמעון הנה ויסובו ויערבו לו חול הלילה בשער העיר ויתחרשו חול הלילה לאמור עדי אור הבוקר והרגנוהו וישכב שמעון עדי חצי הלילה ויקום בחצי הלילה ויאחוז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות ויסיים עם אבריה וישם על כתפיו ויעלם אל ראשי אחר אשר על פני עברון. ויהי אחרי כן ויאחז אישה בנחל סורקי ושמה דלילה ויעלו אליך סרני פלישתים ויאמרו לה פתי אותו אורי במה כוחו גדול ובמה נוכל לו ואסרנוהו לענותו ואנחנו ניתן לך אישי 1,100 כסף. ותאמר דלילה אל שמעון אגידה נא לי במה כוחך גדול ובמה תאסר לענותך. ויאמר אליך שמעון אם יעזרוני בשבעה יתרים לחים אשר לא הורבו והייתי כאחדי האדם. ויעלו לה סרני פלישתים 7 יתרים לחים אשר לא הורבו ותעזרכו בכם והעורבי ישבי לה בחדר ותאמר אליו פלישתים עליך שמעון וינתקי אתי היתרים כאשר ינתקי ביתים הנאורתי בחריכו אש ולא נודע כוחו. ותאמר דלילה אל שמעון הנה הטלת בי ותדבר אלי כזבים אתה אגידה נא לי במה תאסר. ויאמר אליך אם אסור יעזרוני באבותים חדשים אשר לא נעשה
וכן מלאכה, וחליתי וחיתי, כאחדי האדם. ותיקח דלילה אבותים חדשים, ותעזריכו בכם, ותאמר אליו פלשתים עליך שמו, ועורבי ישבי בחדר, וינתקם מעל זרועותיו כחוט. ותאמר דלילה אל שמו עדי הנה הטלת בי, ותדבר אלי כזבים, אגידה לי במה תאסר, ויאמר אליך אם תהרגי את 7 מחלפותי ראשי עם המסכת. ותתקע ביתר, ותאמר אליו פלשתים עליך שמו, ויקטיס משנתו, וישא את היתדי ההרגי ואת המסכת. ותאמר אליו איך תאמר אחוותיך ולבך אין איתי זה 3 פעמים הטלת בי ולא הגדת לי, במה כוחך גדול. ויהי כי הציקה לו ודבריך כל הימים, ותאלצהו, ותקצר נפשותי למות. ויגד לה את כל ליבו, ויאמר לה מורה לא עלה על ראשי, כי נזיר אלוהים אני מבטן אמי, אם גולחתי ושר ממני כוחי, וחליתי וחייתי ככל האדם. ותראה דלילה כי הגידי לה את כל ליבו, ותשלה ותקרא לסרני פלשתים לאמור, העלו הפעם כי הגידי לי את כל ליבו, ועלו אליך סרני פלשתים, ויעלו הכסף בידם, ותישמחו על ברכיה, ותקרא לאישי, ותגלה את 7 מחלפותי ראשו, ותחל לענותו, ויסר כוחו מעליו. ותאמר פלשתים עליך שמו, ויקץ משנתו, ויאמר אצא כפעם בפעם, וינער וכו' לא ידע, כי אדוני שר מעליו. ויאחזוהו פלשתים, וינקרו את עיניו, ויורידו אותו עזתה,
Ruhu Banihu Shetaim Vayehi Tochen Beveti Asurim Vayachel Sear Rosho Letzameach Kaasher Gula Vesarne Filistin Ne Esfu Lisboach Zeva Gadol Ledagon Elohechem Ulsimicha Vayomeru Natan Eloheinu Beyadenu et Shimon Oyevenu Vairu Oto Aam Vayihalelu et Elohechem Ki Amiru Natan Eloheinu Veyadenu et Oyevenu Ve'eti Maharivi Artsenu Va'asher Hirba et Alalenu Vayechi Ketovi Libam Vayomru Kiru Leshimon Visacheki Lanu Vaikiru Leshimon Mibeiti Asurim Vayitzacheki Lifnechem Vayamidu Oto Ben Amudim Vayomer Shimon El Anaar Amachaziki Beyado Anicha Oto Vacha Mishini Eti Amudim Asher Abait Nachon Alechem Ve'esha'en Alechem Ve'abaiti Male Anashim Ve'anashim Ve'shama Kol Sarne Filistim Ve'al Agadi Kishelosheti Alafim Ishi Ve'isha Aruim Bizhoki Shimon Vaikra Shimon El Adonai Vayomar Adonai Yehevi Zachireni na Vechazikeni na Apa'am Aze Elohim Ve'inakma Nekam Ahati Mishite Enai Mi Pelistim Vailpoti Shimon Eti Shene Amude Ataver Asher Abaiti Nachom Alechem Vaisamech Alechem Echadi Bimino Ve'echadi Bismolo Vayomer Shimon Tamuti Nafshi Im Pelistim Vayeti Behoa Vaipol Abaiti Al Aseranim Ve'al Kol Ha'am Asher Bo Vayhiu Amitim Asher Emiti Bemotor Rabin Me Asher Emiti Bechayav Vayeredu Echav Vechol Beti Avihu Vaisu Oto Vaya'alu Vaiki Beru Oto Ben Tisor Uven Eshtaol Bekever Manoach Avivi Vehu Shafeti Eti Israel Ezrim Shana. Tradução. E Shimshon foi a Gaza e viu lá uma prostituta e veio a ela. E foi dito aos gaditas: Shimshon veio aqui.
e rodearam-no e ficaram de tocaia a noite inteira no portão da cidade e ficaram quietos a noite inteira dizendo: até raiar o dia o mataremos. E Shimshon ficou deitado até a meia-noite e levantou-se à meia-noite e pegou os portões da entrada da cidade e ambos os postes e os arrancou juntamente com a trança e colocou-os nos seus ombros e levou-os para cima até o cume do monte que está defronte de Hebron. Depois disto ele se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, e seu nome era Delilá. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: seduze-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos amarrá-lo e afligi-lo, e cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. E Delilá disse a Shimshon: diz-me, por favor, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para afligir-te? E Shimshon disse-lhe: se me amarrarem com 7 cordas frescas, que ainda não secaram, então eu enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. E os príncipes filisteus lhe trouxeram 7 cordas frescas, que ainda não haviam secado, e ela o amarrou com elas. E um vigia estava esperando sentado no quarto, e ela lhe disse: os filisteus estão sobre ti, Shimshon. E ele rompeu as cordas, como se rompe um fio de estopa ao cheiro do fogo. E não se soube em que consistia sua força. E Delilá disse a Shimshon: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Agora diz-me, por favor, com que podereis ser amarrado? E ele lhe disse: se me amarrarem com cordas novas, as quais nunca foram usadas para trabalho algum, eu enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. E Delilá tomou cordas novas e o amarrou com elas, e lhe disse: os filisteus estão sobre ti, Shimshon. E um vigia estava esperando, sentado no quarto, e ele as rompeu de seus braços como um fio. E Delilá disse a Shimshon: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Diz-me, com que poderias ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com o aparelho de tear. E ela as prendeu com estaca e lhe disse: os filisteus estão sobre ti, Shimshon. E ele acordou de seu sono e arrancou a estaca dos fios e do aparelho de tear. E ela lhe disse: como podes me dizer eu te amo, se o teu coração não está comigo? Zombaste de mim 3 vezes e não me disseste em que consiste a tua grande força. E porque ela o importunava com as suas palavras todos os dias, molestando-o, ele se aborreceu até a morte. E lhe desvendou todo o seu coração. E lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou Nazir de Hashem desde o ventre de minha mãe. Se meu cabelo fosse raspado, afastasse-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e eu seria como todos os homens. E Delilá viu que havia lhe desvendado todo o seu coração. E ela enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi desta vez, porque ele me desvendou todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro nas suas mãos. E ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e raspou-lhe as 7 tranças de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e a sua força se afastou. E ela disse: os filisteus estão sobre ti, Shimshon. E ele despertou de seu sono e disse: sairei como das outras vezes e me sacudirei. E ele não sabia que o Eterno havia se afastado dele. E os filisteus o prenderam e arrancaram-lhe os olhos, e o fizeram descer a Gaza, e o amarraram com correntes de cobre. Ele andava moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer depois que foi raspado. E os príncipes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, para rejubilarem. E disseram: nosso Deus entregou na nossa mão nosso inimigo Shimshon. E o povo viu e louvaram seu Deus, porque diziam: nosso Deus entregou na nossa mão o nosso inimigo, o destruidor da nossa terra, que matou muitos de nós. Quando estavam alegres seus corações, disseram: chamai Shimshon, para que brinque diante de nós. E chamaram.
Shimshon do cárcere, chamaram Shimshon do cárcere, e ele brincou diante deles, e colocaram-no entre as colunas. E Shimshon disse ao moço que o segurava pela mão: Solta-me e deixa-me apalpar as colunas que sustentam a casa, para que me encoste nelas. E a casa estava cheia de homens e mulheres, e estavam lá todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, que assistiam Shimshon brincar. E Shimshon clamou ao Eterno e disse: Ó Eterno Hashem, lembra-te de mim e dá-me força só desta vez, ó Hashem, para que me vingue dos filisteus por um dos meus 2 olhos. E Shimshon abraçou as 2 colunas centrais que sustentavam a casa, e apoiou-se nelas, com a sua mão direita em uma e com a sua esquerda na outra. E Shimshon disse: Que eu morra com os filisteus. E vergou as colunas com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que havia nela. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que havia matado na sua vida. E seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram e o carregaram e subiram com ele, e o sepultaram entre Sorá e Estaol, na sepultura de seu pai Manoar. Ele havia julgado Israel por 20 anos.